जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग टी आपण मानक स्वागत। तो आज ब्लॉग टी हूँ आमर जमी बाबद तो आमर जो घर बाड़ी अच्छी तो सहीटा आमर पार्टीशन जमी बाड़ी माप हो। तो आज अमीना आसछंती तो मु बर्तमान बाहरी तो गाँ भीतर को टिके तो नक्शा टी आने तो फाइनाली मु नक्शा नहीं कि बाहरी आसली। तो चलतु आपण मानक देखेबी निश्चित। तो फ्रेंड्स मु फाइनाली नक्शा नहीं कि पहुँची गल घर पाखे। तार बाप एक दिन आसे तार संगे जोगाजोग कली से कहलो आस मु कागज सब आस पैसा जहाँ पड़ो जहाँ पड़ो आज जानतु जे ना तुम बैंक रु गोटे लेखि आन आ बैंक वाला को कहबार मैनेजर हाँ कहला बर्तमान कहूँ से 50 लाख टका से नहीं 50,000 सुझीदेव आम जा दर्शन कर ना आम हेड अफिस जी कह मुझे बाल से हेड अफिस जाना से फेर फोन लगी तो सीट नंबर ya ini ada kucing kawas terjadi itu मोर बा मते हाँ हाँ मुंडला चलो मुई गेছি সে জানে কি করতে একটা লেখা দেখাড়ে ইংলিশে লিখছে ইংলিশে মোর বাবা তার জীবন তো লিখেছে ইংলিশ লেখা জানে ইংলিশ লেখা এলাও করবেন না না ইংলিশ লেখা সে জানেই নি কো দে না সে পরসাঙ্গি না কই দিল কি করো যেটা মাপ গন্ডগোল হলো না কসে না সে কইলো বড় মুন্ড কলটা বিজয় বেতন মাপিলা মুনি মো বাবাঙ্কর মু যেতে দেখিছি সে গুড়িয়ারে লেখନ୍ତି দিগ নিরূপণ করে आउला तले श्रीजुक्त विजय कुमार पात्र अमीन बोली लिखी दिए सबुदिन डेट पकी एटा हम बापुन में मानी मिन तुम क्वेश्चन करे एटा हम बापुन में देखा के सौ निके माफे दिया कत कथा देखो दे अरे पाटी दिया की हलो और बाप संग मोर अति घनिष्ठ थालो मते बेणी बेणी डाक्टर से सुन ए देखा जेठी माप मुई संगे थाई तू खाली मोर कथा सुन तू देखेली भी एठुन लगा कत कोडी होड़ में देख 140 275 जाना जो कत कत होड़ सबको होड़ नहीं उठा उठी खाली गुनिया पे कत होड़ में ठीक আছে ने एकु देखिया भी सजन पुड़िया मागले क्या एटा हिसाब कत लेखा एटा हड़े 4 ये लक्सा गुड़ा टेस्ट लक्सा कोडी जे तू डीप करबे हां तू डीप करे मास्टर पिन नहीं तुम डीप करबे रस कांटा फाइनाली बर्तमान आम बाहरी पड़लु आमर जमी बाड़ी मापी। तो आम काका मैंने समस्त अच्छा बापा अच्छा तो मुझे जाऊँगी आमर अमीन भाई जड़े आसती तो सी मो सांग हूँ सी आस तो चलतु देखा एवं मो दादू संपर्क हमें बसंत हजरा जे कहती सी मो दादू संपर्क हमें
ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ସବୁ। ତ ଏପଟେ ରୁଆ ରୁଇ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଲଙ୍ଗଳ ସରିଯାଇଛି। କାଟିଦେ କିନ୍ତୁ କାଟିଦେ ଛପନ ହେଇଛି ନା ନା ନକ୍ସାଇ ଚଢ଼ିଛେ ନେଇ ନକ୍ସାଟା একটা নকশা রাখছে ওটি পাঠিয়েছে না একটা নালগা ఓహో ఎంత ముఖ్యతగా ఎందుకంటే ତମର ଏଇ ରାସ୍ତା 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା କେତେ କୋଟି ରହିଲା এটা রক্ষা হয়নি যেহেতু ରଖିବ ସେ କ'ଣ ସେ କାଟିଦେବ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନକଲେ ରିକ୍ସାଟା ଆଣିବ ମାଲପତ୍ର କିଛି ଆଣାବନି ଲାଷ୍ଟ କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଆ ଆସୁଛି ସେ ଭାଇ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ଦି କୋଡ଼ି ସେ ଭାଇ ବି ଦି କୋଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ବୁଝ ଏଇଟା ଦି ଭାଇ ପାଖରେ କଥା ବାପା ହଁ ସେ ଉପରେଟା পুরো হচ্ছে না সেটা তোর নাম বুড়া রেস্টি করো আর 1 মাস 3 ঘন্টা খানা ঘটনা আর এটি 7 ঘন্টা রেস্টি করে তার নামে কত দিল আর বুড়ির পুরো তুমি বড়টা বের বলে সব মুই জানিছি ও রাখলু দেখ না না ওটা দেখ আইও এটা ঘর একটু কোটি দাদা তোমার আমার কোটি দাদা তুমি জমি বন্ধ করে দে। ভবিষ্যৎকে ধরো ছুয়া পুয়া হবে কি না সে কথা নাই চিন্তা প্রে କୁକୁର ହେଉଛି ସେଟା କର। ମତେ ଦେ। ପ୍ରଥମ କତ ଅଧାର ପଇସା ନେଇ ଅଧେକର ପଇସା ନେଇ ପ୍ରଥମ ନେଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଜମି ମାପ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ତ ଆମେ ପୁଣି ବିକାଳେ ବାହାରିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତ ପଞ୍ଚମୀ ମେଳା ଆମର କଇନଗିରିକୁ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।